प्रभु नीलामय आपणकर एक लीला प्रभु स्वामी को मोर युवावस्था देल अकाल बार्धक्य पत्नी हो किपरि देखी पतिर दुख हेले प्रभु मो राजाराणी सुख चाहे ना आज आपणकर आशीर्वाद मो अभिशाप परिणत हो जाए हेले आपण कहींपारे मोर दोष ना मो स्वामी दोष ना मो भाग्यर दोष नाइल बौला सब दोष मोरा बौला अले बौला तू एबे भी मो ऊपर रागिछु ना पिला दिनर से टिके टिके कथारे दोही का माधरे मतांतर अले बौला बौला तू सिना राजा को विवाह करिछु हेले मोर टिके दुख नाइला दुख केवल एतिकी एई कथाटा राजा मो पाखरे गोपन रखिबा हेले बौला मु तो प्रति बहुत कठोर होइचिल मते क्षमा कर दे बौला क्षमा कर दे मु आज तो पाखरे हारी जाइछि हेलो ए बौला हेलो मु तो प्रतीक्षा रे थिली मते क्षमा कर दे बौला मो अपराध को क्षमा कर दे नाइले बौला अपराध मु करिछि नहीं तू मते क्षमा कर दे अपराध मु करछि बौला ए देख हेलो ए बौला मु भूल करिछि नहीं बौला तुम दुई जनकर अभिशाप तुम दुई जनक अभिशाप मते कहीं भोगवाक पड़ुछि कही पारिब स्वामी कही पारिब कही देवजानी उद्धार कली कोप मध्यरु आउ समिष्टा उद्धार कली दासी नामरु हेले मते के आज उद्धार करिबो हेले मते के आज उद्धार करिबो ए वार्धक्य दोषरु कही परिबो केही ए रानी सही ठारे ठिया हुओ रानी मो तुमको घृणा करे रानी हा हा मो तुमको घृणा करे नरकर कीट ठारू मध्य अधिका घृणा करे साथी हेबु कथा देलु साथी हेबु कथा देलु अधा बाटे बैरिसा जिलुलो साथी हेबु कथा देलु साथी हेबु कथा देलु अधा बाटे बैरिसा पत्नी हुई एड़े कर्म किपरि सहिब पत्नी हुई एड़े कर्म किपरि सहिब न चाहिबी मुख तोर न चाहिबी मुख तोर विश्वनाथ हो जाओ तरलो स्वामी हेलो ए बौला स्वामी को कथा को जमा मन को नबुनी मो कथा दउची सब किछि ठीक कर देबी हेलो ए बौला सब मु ठीक कर देबी मु आसुची हेलो ए बौला मु आसुची हेलो ए जमार मन दुख करिबु नाही मो कथा दे जाउची मु सब किछि ठीक कर देबी ला बौला मु सब किछि ठीक कर देबी मु आसुची बौला मु आसुची गछर पड़िले पत्र पड़े ना
तमे ठीक कहिच महाराज मो मुख छाइली तमर अमंगल हब प्रत्येक सधम नारी चाहती तमको स्वामी कर मंगल हेले मु एमिति एक नारी मो स्वामी को नरक जंत्रणा रे मु बुड़ाई रखी चौवन अवस्था ताकू वार्धक्य ग्रास करिछि ଆଉ ଏହି ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜ୍ୟଟା ଆଜି ପ୍ରଜା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଛି। ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି? କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି? କୋଉ ଅଧିକାର ନେଇ ବଞ୍ଚିବି? ମୋରି ପାଇଁ ସବୁ ଅଘଟନ ହେଇଛି। ଯାଉଛି এই গঙ্গা নদীরে আত্ম বিসর্জন করিবি। আত্ম বিসর্জন করিবি। ये तुम्हें कौन कहो माता? तुम्हें आत्महत्या करो? आत्महत्या आत्महत्या ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା କହିଲି କେତେବେଳେ? ଆରେ ମୁଁ ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କଥା ବୁଝଉଥିଲି। ना माता तुम्हें तुम पुत्र आगे मिथ्या कहो माता। यह तुम्हार प्रति किपरि संभव माता? କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ପୁତ୍ର? କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ସତ୍ୟ କହି ଯେତେବେଳେ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହବାକୁ ପଡ଼େ ସେଇଠି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି ଧନ? କ'ଣ କରିପାରିବି? माता कुह माता कुह शुणिबी शुणिबी मो माँकर मनर कथा। कि कारण माता मोर जंत्रणा हुअती चर्चित कुह माता। କି କହିବି ଧନ माता ମୋର କରମ ଯେନାରେ କି କହିବି
ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଅଛି। এই ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ ସେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଯୌବନ ଦାନ ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ତୁମ ପିତା ଭଲ ହେଇଯିବେ ପୁତ୍ର, ଭଲ ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଦେବି ମାତା। ନାଇଁ ପୁତ୍ର ନାଇଁ, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ପୁତ୍ର, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମାତା ପିତାକୁ ଦେଇ ଯୌବନ ଦାନ ଅକାଳ ବାଧ୍ୟକତାକୁ କରିବେ। ନାଇଁ ପୁତ୍ର ନାଇଁ, ଆରେ ତୁ ତ ମୋର ପୁତ୍ର, ତୁ ଏପରି କଥା କହନା ପୁତ୍ର, ଏପରି କଥା ଜମା କହନା। ଚିନ୍ତା କରନି ମାତା, ଚିନ୍ତା ତେଜ ମନୁ ମୋର ମାତ, ମୁକ୍ତି କରିବି ମୋହରି ତାତ। ଚିନ୍ତା ତେଜ ମନୁ ମୋର ମାତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭରି ପୁତ୍ର, ମୋର ମାତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭରି ପୁତ୍ର, ପାଦ ଛୁଇଁ କରୁଛି ଶପଥ। ମାତା ମୋର ଖୁସି ଥିବ, ମୋର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ। জ্ঞান ভুলি সেবা ধর্ম, নুহে ভুয়ো জ্ঞান ভুলি সেবা ধর্ম, তুচ্ছা কর্মে হইবি লিপ্ন। মাতা মোর খুশি থিব, মোর জীবন সার্থক। রখিলে কথা কাটিবি মু মথা, রখিলে কথা কাটিবি মু মথা। বিশ্বনাথ করু আছে সাধ্য, চিন্তা তেজ মনু মোর মাত। ତୁ ସେମିତି କହନା। ଆରେ ଆରେ ଧନ, ତୁ ସିନା ତୋ ପିତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବୁ, ହେଲେ ମୋ ମୁକ୍ତ ମତେ ମୁକ୍ତି କିଏ ଦବ ପୁତ୍ର, କିଏ ଦବ? ଆରେ ଧନ, କାଲି ଏଇ ଦୁନିଆ ତତେ ଦେଖିକରି କହିବ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିମାତା, ଆଉ ମାତୃ ଜାତି ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନୀ। ନାଇଁ ମାତା ନାଇଁ, ନାଇଁ ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାତା। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ମଥା ବୁଝିଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରି ଫେରି ଆସିବି ମାତା। ନାଇଁ ପୁତ୍ର ନାଇଁ, ଏକଥା ଦେଖି ମୁଁ ସହିପାରିବି ନାହିଁ ନାଇଁ ପୁତ୍ର, ମାତା। ସହିପାରିବି ନାହିଁ ମାତା ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହି ତ ପିତା ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପରିତ୍ୟାଗ କର ମାତା। ନାଇଁ ହଁ, ପୁତ୍ର ମାତା। ନାଇଁ, ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ପୁତ୍ର, ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। ମାତା ତୁମକୁ ତୁମ ପୁତ୍ରର ନିୟମ ମାତା। ପୁତ୍ର पुत्र मते राजसभा मध्य जीवाकू पड़िबो पुत्र। हाँ हाँ मते राजसभा मध्य जीवाकू पड़िबो। ପିତା ବିଶ୍ରାମ କରି ଏକା ଏକା ଚାଲି ଆସିଲେ ଯେ ପିତା। पुत्र ପିତା तोते एथर राजसभा ग्रहण हेबाकू पड़िबो रे पुत्र। मु असमर्थ, राज्य कार्य पाई मु एबे असमर्थ रे पुत्र। ପିତା ମୋ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି ମାଗିବି ପିତା, ଦେବେ ନା ପିତା? माग पुत्र
ଅଙ୍କୁସ୍ଥିତ ଚିତ୍ତେ କରିବି ପ୍ରଦାନ। ପିତା ମାଗ ମୋହର ଯୌବନକୁ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ପିତା। ଆଉ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅକାଳ ବାଧ୍ୟକତାକୁ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା। ନା ପୁତ୍ର ନା। ଆପଣ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପିତା। ପୁତ୍ର ପିତା ତୁ ବାଳୁତ ବୟସରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିବୁ, ପିତା ଏହା କେବେ ନ ଦେଇପାରେ ପୁତ୍ର, ପିତା ଏହା କେବେ ନ ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପିତା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବାଧ୍ୟକତା ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା। ଏହା ତ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଭିଶାପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା। ସମୟ ଆସିଲେ ପୁନର୍ଷ ଫେରାଇ ଦେବେ ମୋହର ଯୌବନ। ପୁତ୍ର ପିତା କାହିଁକି ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛୁ କହିଲୁ? ପିତା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ କରି, ହଁ ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ। ପିତା ଆସୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପଛେ ପିତା, ପିତୃ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ ମାନେ ଋଣ ଏ ପୁତ୍ରପୁରୁ ଅବଶ୍ୟ ସୁଝିବ। ଦେଇ ଯୌବନ ଦାନ ବାଧ୍ୟକତାକୁ କରିବ ଗ୍ରହଣ। ପୁତ୍ର ପିତା ତୋର ପିତୃଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ ରେ। ପିତା ତୋର ପିତୃଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ। ପିତା ପୁତ୍ର ପିତା ପୁତ୍ର ପୁରୁ ହେଲେ ସମୟ ଚକରେ ପରା ଆମ ସଂସାର ରଥ। ସହରଟା